Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Ledakan mengguncang kota Kfar-Temnit dan Nabatiyeh Al-Fauqa di distrik Nabatiyeh, Lebanon, Selasa waktu setempat. Operasi militer Israel berlanjut meskipun ada pengumuman kesepakatan antara Washington dan Teheran. Asap membumbung dari daerah yang terkena dampak serangan Israel. Suara ledakan dan sirine ambulans bersahutan saat kerusakan terjadi di beberapa titik. Serangan terjadi selang 2 hari sebelum penandatanganan kesepakatan damai AS-Iran di Swiss. Sebuah buldozer milik Israel juga terlihat memasuki wilayah Wadi Al-Hajir di Lebanon Selatan Selasa waktu setempat. Lokasi ini pernah menjadi medan pertempuran antara Israel dan Hezbollah pada Perang 2006 silam. Israel tetap menggempur Lebanon Selatan meski Amerika Serikat dan Iran tengah merajut kesepakatan damai. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim telah menyelamatkan negaranya dari ancaman kemusnahan nuklir sehingga tujuan perang telah tercapai. Klaim disampaikan dalam konferensi pers pada Senin waktu setempat menyusul kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Meski rezim Teheran tetap berkuasa, Netanyahu menolak anggapan bahwa militer bersama AS Israel telah gagal. Ia menegaskan tujuan strategis utama mereka telah terpenuhi. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין. ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין. Sedikitnya 3 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka akibat serangan terbaru Israel ke ibu kota Lebanon, Beirut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia tidak suka dengan cara Israel menghadapi Hezbollah melalui serangan itu. Trump bilang itu kejam dan keterlaluan. I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. Now, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Di sisi lain, Saudara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menegaskan kepatuhan Iran terhadap komitmen nuklir bergantung pada pemenuhan kewajiban Amerika Serikat dan penghentian perang di Lebanon oleh Israel. Iran menuntut timbal balik atas hak nuklir mereka berdasarkan NPT dan mengancam tindakan balasan jika tuntutan tersebut diabaikan. Negosiasi yang dimediasi Pakistan dilaporkan mendekati tahap akhir, meskipun Teheran mengkritik sikap Washington yang dinilai kontradiktif. این موضوع هم بحث غنیسازی که حقوق و تکالیف ما کامل روشن هست به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده با درجه بالا هم باز تکلیفش روشن هست. Berikutnya, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya pada hari Jumat. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan damai awal antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump menegaskan jalur laut internasional tersebut akan bebas biaya tol secara permanen, melampaui ketentuan awal 60 hari yang tercantum dalam draft nota kesepahaman. Setting first before we do that, but I have no problem with that. It's good document. Here's what it says: Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one.
to buy, to develop, they will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted, because we couldn't let that happen. You couldn't let that happen. And they won't have a nuclear weapon. Now, in addition to that, the Strait is going to be open toll-free. And it's toll-free beyond the 60 days. It's not, somebody said, oh, it's toll-free for, no. It's toll-free, period. When it opens permanently, it'll be toll-free. Penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tinggal menghitung hari. Presiden Donald Trump pun optimistis Selat Hormuz akan segera dibuka sepenuhnya dan bebas biaya bagi kapal komersial pada Jumat 19 Juni. Trump juga mengklaim kesepakatan damai termasuk pelarangan Iran mengembangkan program nuklirnya. Setting first before we do that, but I have no problem with that. It's good document. Here's what it says. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one. To buy, to develop, they will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted, because we couldn't let that happen. You couldn't let that happen. And they won't have a nuclear weapon. Now, in addition to that, the Strait is going to be open toll-free. And it's toll-free beyond the 60 days. It's not, somebody said, oh, it's toll-free for, no. It's toll-free, period. When it opens permanently, it'll be toll-free. AS Iran merajut damai. Israel masih menabuh genderang perang dengan menggempur Lebanon. Ledakan mengguncang kota Kfar Tebnit dan Nabatiyeh Al-Fauqa di distrik Nabatiyeh, Lebanon, Selasa waktu setempat. Iran memperingatkan tiap serangan Israel ke Lebanon atau pendudukan wilayah Lebanon termasuk pelanggaran perjanjian. و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد. Dunia menanti perdamaian permanen Amerika Serikat Iran. Tetapi selisih paham antara Teheran dan Washington terkait isi kesepakatan masih terus terjadi. Akankah perdamaian permanen terwujud? Dunia menanti.